Welcome to the very first episode of Career Dost podcast, which is brought to you by OCLP Digital. Have you ever noticed that our minds have been blocked for a long time and we were in physical and mental comfort? But this new normal has motivated us enough to come out of our comfort zone. तो हिचकिचाहट किस बात की है? Let's jump out of the comfort zone. And therefore, all of the panelists who were invited in this podcast were requested to jump out to get into the new workscape. New normal is your friend because it offers new experience and opportunities for work attainment. As in the new normal, work and entertainment have morphed into one culture. The new normal demands us to stay hydrated, to have healthy diet and nutrition, so that we can make impact and showcase that in the digital world. So therefore, this program is brought to you by CSA Water, UMT Symposium, and Saeed and Osama Lens. So let's dive into the very first episode of Career Dost podcast. I am Pixel. I'm Rookie. I am Ninja. I am Oracle. I am Apex. Assalamu alaikum, beautiful faces. This is me, Saira Iqbal Khan, from the Office of Corporate Linkages and Placements, UMT. आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, why we guys are gathered over here, और ये क्या सीन चल रहा है? तो बेसिकली OCLP ने एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है करियर दोस्त पॉडकास्ट. और इसमें हम करने क्या जा रहे हैं बेसिकली, हम आप लोगों को कनेक्ट करने जा रहे हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ और इंडस्ट्री के गुरुज के साथ, ताकि आप लोगों को अपने करियर से रिलेवेंट जितने भी कंसर्न्स हैं, जो भी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, उस सब के हवाले से हम आपको गाइड कर सकें, हम आपके साथ कोलैबोरेट कर सकें, हम आप लोगों को एक डायरेक्शन सेट करने में हेल्प आउट कर सकें. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट. So before diving into it, I would like to first briefly introduce each of the panelists today. And we have variety of guests. और उसके बाद हम discuss करेंगे कि basically इस specific episode में what theme we are carrying. So we have a rookie with us who's basically Kaukab Imran, and Kaukab is basically the student of 7th semester of biotechnology, और ये School of Science में Department of Life Sciences के student हैं. और ये कोई आम से स्टूडेंट नहीं है. ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज डोमेन एंड इस पैशन से जो है वो मज़ीद इंस्पायर होके what he is doing, he has dived into the IT as well, and he is studying and getting into the data sciences as well. और इनका जो thesis है basically वो bioinformatics के ऊपर है. And the good thing about him is कि वो freelancing भी करते रहे हैं 3-4 years से. So moving to the next panelist, we have Mr. Mudassir Tabassum, who is basically a ninja, and he has 20 years plus diversified experience, locally भी, internationally भी, और इनकी जो specialized fields हैं जिसमें ये specialized हैं वो basically data science है, business intelligence है, and process re-engineering है. And great thing about him is कि ये UMT के alumni हैं और he graduated back in 2008 from School of Business and Economics, and he has done his MBA from here, majors in finance. And he is also the Vice President of Alumni Association. Moving on to the third panelist, who is basically Oracle, and he's basically Dr. Adnan Abid, and he is Director Cost at UMT, and he has done his PhD in computer sciences from Milan, Italy. And he has 20 years diversified experience, and he has also experience in consulting as well. Moving on to the Apex, so it's basically Khalid Naki, and he is basically the Director of Office of Corporate Linkages and Placements. And not only this, he has 30 years strategic level experience, in various asset classes, both locally and internationally, and he specializes in national policy making, mergers and acquisitions, public-private partnerships,
new business creation, a lot of other areas, and he has been also doing a lot of consulting, and he's doing a lot of consulting to the industry, and he's very much engaged into the advisory and advocacy to all the stakeholders on the lines of innovation, including industry, academia, government, and students, and he's very passionate about the youth development. So yes, this was a brief introduction. Assalamu alaikum to all of you. कैसे हैं आप लोग और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है दिस कोविड थिंग any new thing you change you felt within yourself कोई positive change कोई negative change क्या thoughts हैं quickly अगर मैं पूछूं starting from Kokab. Basically as you told these students, like I'm a freelancer, so I have utilized my COVID time in learning new skills which are available for which are necessary for marketing. Because in near future we are predicting that these kinds of things are happening again and again. So we have to develop a method of earning which could be implemented in these pandemic days or in other cases of public holidays. So I'm learning my new skills in this COVID session and also implementing these skills in my freelancing careers and also developing a source of earning with my studies. Very good. So he's basically upskilling and reskilling himself, and he's trying to adjust himself within the with the new emerging realm of this COVID. जी मुदस्सर साहब, कोई positive change, कोई आपको लगा हो कि अच्छी चीज़ हुई है COVID में? जी मेरा तो best period of my life. The 2020 was the best year of my life. Actually, I learned hell of new things. Plus, the most important part, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी. During Corona, मैंने सारी तफसीर भी पढ़ी है. I'm into it, or still I am into deep details. The best year of my life, not in only religious point of view, but a lot of learning, because dynamics changed, and I was the quick learner. So, this is best year of my life. Very nice, very nice. मतलब spiritually भी आपको एक self introspection का बहुत time मिला होगा. Very very good. जी अदनान साहब. कोविड के टाइम में एक तो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, तो इट वाज अ चैलेंजिंग टाइम टू स्टार्ट विद, क्योंकि सेमेस्टर वाज रनिंग और एकदम से ये कोविड का प्रॉब्लम ग्लोबली अराइज हुआ और फिर पाकिस्तान को इसने कैप्चर किया. तो उसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स की ऑन द गो रन टाइम पे जब हमें ये ट्रांजिशन लेनी पड़ी, तो दैट वाज प्रीटी चैलेंजिंग एक्टिविटी. तो जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें स्टूडेंट वाइज काफ़ी इश्यूज थे और टीचर्स की रेडीनेस भी एक क्वेश्चन मार्क थी. तो दैट वाज समथिंग जो कि जिसने शेक किया इस एकेडमिक सिस्टम को फॉर अ वाइल. लेकिन अगेन फॉर्चुनेटली UMT वाज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन दिस टू रिएक्ट टू दिस व्हाट वाज हैपनिंग ड्यू टू कोविड. और जूम के लाइसेंसेस लिए टीचर्स को फौरी तौर पे ट्रेन किया गया और ऑन कैंपस और ऑफलाइन इक्विपमेंट्स भी दिए गए. तो यहाँ से फिर एक नई तरह की लर्निंग स्टार्ट हुई, जिसमें कि ऑनलाइन टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है. तो दिस इज़ व्हाट वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस सेमेस्टर. और इस सेमेस्टर में आके हमने ये देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स भी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फैक्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्लासरूम में फेस टू फेस हम देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बट ऑनलाइन में वी कैन नॉट सी दैट. और इफ़ वी गेट इनटू दैट तो आप मिस कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो आपने बेसिकली डिलीवर करना है. तो दैट वाज वन थिंग. अदर दैन दैट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत सारा टाइम मिला. बहुत सी चीज़ें मेरी राइटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यू में थी, तो मोबिलिटी का फैक्टर कम हो गया और घर पे बैठे रहे और बीच में रमज़ान भी आया और बहुत सारी चीज़ें. तो उसमें बहुत सब्सटेंशियल टाइम मिला कि रिसर्च का जो स्लो डाउन हो रहा था प्रोसेस, उसको प्रोपेल करने में इसने एक पॉजिटिव चेंज यहाँ से आई. फैमिली टाइम भी बड़ा अच्छा गुजरा, सारे बच्चों से और बाकी एक्सटेंडेड फैमिली से एक बड़ा अच्छा टाइम हमें मिला कि हम सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजार के, बहुत मेरे बच्चे ऑब्वियसली इस वक्त यंग एज में हैं तो उनके साथ उनको सिखाना और उनके साथ और ज़्यादा फ्रेंडली होने का एक बड़ा अच्छा चांस मिला इस दौरान. बाकी ये है कि अल्लाह ताला इससे हमें जल्द से जल्द निजात दे और
life should move on ahead. I mean, very nice. मतलब family time भी create हुआ, focus आया थोड़ा, and you created more time for your research. जी खालिद साहब, हमारे तो कान ख़राब हो गए थे हम सब के ऑफिस में. Team is here, so you did a lot of meetings in Zoom. Actually, if you ask me, this COVID time was a period of, where यहाँ पे reset का बटन दब गया, और मुझे इसमें मौका ये मिला कि ये सोचने का कि ये जो चीज़ आई है ये तो कभी भी आ सकती है, दोबारा भी आ सकती है, तो आज से हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि ये चीज़ हो या ना हो, द लाइफ गोज़ ऑन, एंड हाउ टू स्टे अफ्लोट द टर्बुलेंट वाटर्स अगर ऐसी चीज़ हो जाती है. तो उसमें व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग द फ्यूचर emerging with this COVID staying for some time, right? तो उसमें क्यों होगा, what changes will be there in their life, and how then digital life will control our life. And उसमें फिर मुझे जो ऑफिसेस थे उनके साथ बड़ी स्पेसिफिक इंटरेक्शन का थ्रू जूम मौका मिला, और मैंने ये देखा जूम इंटरेक्शन से कि बिहेवियरल वेस्टेजेस जो फेस टू फेस में या सामने मिलने में होती है वो ख़त्म हो गई. देयर वाज लॉट मोर फोकस, जो बात थी, जितनी बात है आप उतनी कर रहे हो, और अगर आपने कभी कोई मजाक, हंसी मजाक की बात की तो एवरीबॉडी नोज कि यार वी आर ऑनलाइन. तो बहुत फोकस्ड एंड बहुत अच्छा टाइम था, और उसमें कैंडिडेटली स्पीकिंग आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेंट माई सेल्फ, एंड आई स्टार्टेड ड्राफ्टिंग सम नोट्स. इंशाल्लाह वेरी सून यू विल फाइंड द शेप ऑफ अ बुक. Apart from other factors, and Adnan Sahab, it was very good to stay at home and socialize with his family. For me, that was the toughest time of my life, spending so many hours at home. So it was something new for me again. So I think overall, it has really taken us, beyond certain levels. Now we are out of the normal thinking reality. We have to move out now, and we are convinced. Very nice. मतलब behavioral wastages you said they got minimized a lot. लेकिन आप लोगों के लिए तो ये थोड़ी blessing होगी कि घर बैठ के आराम से चाय भी मिल रही है और ये भी मिल रहा है और वो भी मिल रहा है. तो फीमेल्स को तो एक नया उनका लर्निंग कर्व था कि रोलर कोस्टर पे सवार होकर यू हैव टू बी ऑन द स्क्रीन, और घर वाले अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि बेसिकली अब छुट्टी पे नहीं है, आप काम पर हैं. तो वो बड़ा चैलेंजिंग था. एंड आई होप कि जो हमारी यहाँ पे फीमेल स्टाफ मेंबर्स एंड टीम मेंबर्स हैं दे विल टोटली एग्री विद दिस थिंग. मेल्स के साथ भी कुछ काफ़ी सीरियस इश्यूज रहे. वो शादीशुदा हो गए थे. एक्चुअली इट वाज हैपनिंग लाइक दिस. यू आर ऑन अ मीटिंग एंड ऑल द हेड्स आर विद यू, एंड सडनली देयर कम्स अ वॉइस, दूध ले रहा है, एंड बॉस वाज लाइक दिस, सीरियसली. So yeah. Even the dressing issues. You were not dressed like you are in office. You were always like this. कि जो आप कैमरे पे आ रहे हैं, जो Zoom में ये मीटिंग पे आ रहे हैं, तो you are perfect. And अचानक कोई काम पड़ गया, you are exposed as well. So this was abnormal for everyone. This is not that easy. Yeah. But alhamdulillah, we have gone through it. Okay, so moving to this new reality जो हमारे सामने emerge हुई है, गिग इकोनॉमी शेप अप हुई है, और एक डिजिटल वर्ल्ड है हमारे सामने. लोगों के लिए collaborate करना in person it's different, और digitally collaborate करना was more challenging, I can say. लेकिन somehow we learned the new ways of collaboration कि किस तरह से collaborate करना है, empathize कैसे करना है लोगों के साथ, और एक bonding किस तरह से create करनी है. Talking about specifically about the theme of today's episode, that is multidisciplinary collaboration. बहुत लंबा चौड़ा मोटा सारा word है, 3 words का combination है basically. ये हमने क्यों choose किया, इसका rationale क्या है, इसकी reason क्या है, कौन सा कीड़े ने हमें काटा था कि वी थॉट कि वी शुड डू अ पॉडकास्ट ऑन इट. सो व्यूज़ क्या दिमाग में आता है, क्या ये है, क्या ये क्या बला है, किस चीज़ का नाम है ये? सो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन अकॉर्डिंग टू मी जो है वो बेसिकली एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम इसे देखें तो एक वक्त था जिस वक्त हमारे पास सिर्फ एक साइंस होती थी, या एक जो है हमारे पास साइंस की ब्रांच होती, दैट इज नोन एज अल्केमी, उसे हम कहते थे.
اب ہم نے کیا کیا کہ جیسے جیسے ہم لوگ ان چیزوں میں ایڈوانس کرتے گئے, ہم نے اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے ماحول سے نالج کو, انفارمیشن کو گیدر کیا ریسرچ کرنے سے, تو ہم نے ان کو برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا. اس میں ہم نے بایو, بزنس, میتھمیٹکس اور کیمسٹری کی طرح کی برانچز ملے ہیں. بٹ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری سائنسز, یہ ساری اسٹڈیز ہمارے سوشل بیہیویئر سے کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کے ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں. تو بیسیکلی انٹر ڈسپلنری کولیبوریشن ہمارا ایک میتھڈ ہے, ایک تھاٹ ہے, اور ایک وہ ساری اپروچز ہیں جن کے ذریعے ہم اس کامن پوائنٹ پر آ کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, اور ہم ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر سکتے ہیں انٹر ڈسپلنری کولیبوریشن کے ساتھ, جس سے کہ ہمارے پاس ہمارا جو پریزنٹ ہے وہ بھی اچھا ہو, اور ہمارے اس کے علاوہ فیوچر کے اندر بھی ہمارے پاس ان سے فائدہ اٹھا سکیں. ویری نائس. سر خالد, آپ سے جب میں یہ کویشچن پوچھوں گی, آئی ووڈ لائک یو ٹو شیڈ لائٹ سم کے اس نے ایک اور ورڈ یوز کر دیا ہے, انٹر ڈسپلنری کولیبوریشن. سو وین آئی ول ریکویسٹ یو ٹو شیڈ لائٹ آن اٹ, تو پھر آپ کائنڈلی اس پوائنٹ کو بھی کیجیے گا. ابھی ہم مدثر سے تھاٹ لیتے ہیں کہ مدثر کیا لگتا ہے, کیا ہے یہ, کیوں ضروری ہے یہ؟ اچھا, میں تھوڑا سا اس کو نا بہت سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا, ایون دا آڈینس ہیئر ایز ویل. اصل میں نا ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم کولیبریشن کو ایک سمجھتے ہیں اٹس اے سائنٹیفک ورڈ, اس سے پتہ نہیں کیا باغ نکل آئے گا. ایکچولی میرے مطابق کولیبریشن از کنیکٹنگ دا ہارٹس. ہارٹ سے کنیکٹ کرنے سے کیا مراد ہے میرا, یہاں پہ ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں. کولیبریشن از ہاؤ کوئکلی یو کین بریک دا بیریئر بٹوین امنگ اس. مطلب اگر میں ان کو پچھلے 20 سال سے نہیں جانتا, میں نے ان سے 5 منٹ میں کتنی سپیڈ سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو انٹریکٹ کر لیا ہے. ہاؤ ڈیپ آئی کین گو ود اٹ, دس از اے کولیبریشن. سو ڈیپ. ٹھیک, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے, آپ بلیو نہیں کر سکتے, ڈیورنگ اسٹڈیز, ڈیورنگ آفس, ڈیورنگ لیونگ ان یور سوسائٹی, آپ لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا. ابھی جو تو بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے چوتھے گھر میں کون رہتا پتہ نہیں, 7 والے کا نہیں پتا, 7 والے گھر میں نے تھوڑا سا شاید 7 والے کا پتا. تو ایکچولی واٹ از ہیپننگ, وہ جو کولیبریشن ہمارے بزرگ کرتے تھے نا, ہم اس کو بھول گئے. کولیبریشن جب انسانوں کی کولیبریشن ہوتی ہے, پھر باقی چیزوں کی کولیبریشن شروع ہوتی ہے. اگر انسان آپس میں کولیبریٹ ہی نہیں کر سکتے تو مطلب لیٹس ٹاک اباؤٹ ان اے بزنس پوائنٹ, اگر میرے نیٹ ورک میں بندے ہی نہیں ہیں جن کو میں کوئی چیز بھیج سکتا ہوں, تو میری چیز کیوں خریدیں, مجھے کولیبریٹ کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا, باقی ڈیٹا سائنس میں یہ جو آپ نے اتنا ہیوی لفظ بولا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ میں ایگزامپل اس لیے کوٹ کرنے کو, آئی ہیو جسٹ میٹ فرسٹ ٹائم ود یو. سو میں آپ کو کتنی سپیڈ سے فرینک ہو سکتا ہوں, میں کتنی سپیڈ سے آپ کو اور خود کو ایزی کر سکتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم وین وی میٹ, آپ گزرتے ہوئے بھی مجھے دیکھیں تو آپ پہچان سکیں ہی از مدثر, اور میرے بارے میں آپ کو سب پتا ہے. تو وہ جو برین میں امیج آپ نے چھاپنا ہوتا ہے, دیٹ از اے اسکل سیٹ دیٹ از ریکوائرڈ فار کولیبریشن. سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے, اس کے بعد آپ باقی چیزوں کو کولیبریٹ کرنا شروع کریں گے. جس کی ایگزامپل میں شارٹ سے دیتا ہوں کہ میں ٹائم زیادہ رہا. یہ بچہ بایو ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے, ہم دونوں ڈیٹا سائنس کے, سر بھی ڈیٹا سائنس کی. آپ یقین نہیں کر سکتے, ایک سافٹ ویئر انجینئر جب نکلتا ہے نا, اس کو صرف سافٹ ویئر انجینئرنگ آتی ہے, اس کو مینجمنٹ کا ٹکے کا نہیں پتا. وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے HR بھی چاہیے, مجھے فائنینس بھی چاہیے, مجھے اکاؤنٹس بھی چاہیے. وہ ضد ہے کہ میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں یہ چیزوں نہیں سیکھوں. تو اس کو سیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے, سب سے ضروری چیز کیا ہے, کسی اکاؤنٹس کے بندے کے ساتھ بیٹھے گا, HR والے کے ساتھ بیٹھے گا, باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھے گا, تو کچھ باتیں سنے گا نا. جب وہ سنے گا تو کچھ چیزیں پرسیو کرے گا. جب وہ چیزیں سمجھنا شروع کرے گا, پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ مجھے صرف سافٹ ویئر ڈیولپ نہیں کرنا, اس کے اور بہت سارے پارٹس ہیں جو مجھے کرنے پڑیں. وہ کرنے کے لیے اس کو کولیبریٹ کرنا پڑے. اور کولیبریشن انسانوں سے, کتابوں سے, ڈپارٹمنٹ سے, اینڈ پہ جا کے ٹیکنالوجی پہ ہے. آپ نے زوم پہ, اگر میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, یو پیپل ہیو اٹینڈیڈ ویبینارس,
میں نے بھی اٹینڈ کیے ہیں خالد صاحب، بہت سارے آپ نے ویبینرز جو لائیو کیے تھے نالج پلیٹ فارم سے، وہاں پہ 200-250 بندہ اٹینڈ کر رہا تھا، اور الحمدللہ آج پوچھیں تو کوئی کسی کو نہیں جانتا ہو. سو وی ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ بٹ ڈونٹ ایگزیکٹ. سو ہمارا سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم جس لفظ کو مطلب تھوڑا کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی ہمیں آتی ہے. یس. سو فار کولیبریشن آپ کو بالکل اپنے ارد گرد جو سرکل ہے سب سے پہلے اس سے کولیبریٹ کرنا، اس بانڈنگ ڈیولپ کرنا، پھر وہ جو نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے نا. دیٹس وائی سر آئی جوائنڈ الومنی ایسوسیشن. The purpose was to collaborate. Yes. مطلب اگر انڈسٹری لیڈرز کے ساتھ مجھے ملنا ہے تو where should I go? So I thought of کہ میرا انسٹیٹیوٹ ہے, let's go back to university. وہی لومینائز انڈسٹری میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے. Actually I started off right now I'm sitting in front of you. Very good analogy کہ he also joined Alumni Association keeping in view the same the passion for collaboration and to collaborate with the people of different disciplines. Moving to Adnan صاحب, تو سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ انٹر ڈسپلنری کلیبریشن جو ہے اس کو میں سادے لفظوں میں اگر بیان کروں تو مل کر ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنے کا نام, کہ ہر بندے کے پاس ہر ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. اور جس طرح انہوں نے الکیمی سے بڑے پرانے دور کی ایک بات کی, تو اب ہم ایوالو کر کے اتنے زیادہ فائن گرینڈ سچویشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایون جس طرح انہوں نے بایو ٹیکنالوجی کا نام لیا, وہ بایولوجی کے اندر بھی 15 برانچز ہیں, اور ان میں بھی اسپیشلائزیشن کا لیول یہ ہے کہ ان میں بھی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اس لیول کے کام ہو رہے ہیں. تو وہ ایک ہارڈ کور فنڈامنٹل سے اٹھ کے ہم بہت زیادہ اسپیشلائزڈ ہو چکے ہیں آج کے دور کی اگر ہم بات کریں. اور جو کمپٹیشن ہے وہ کٹ تھروٹ ہے. پرسپیکٹیو اگر بزنس کا یا آگے بڑھنے کا پرسپیکٹیو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو ہم کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں بیٹھے ہیں. اس میں اگر ہم صرف اور صرف ایک ہوموجینس سے ٹیم لے کے چلیں گے تو ہم کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہوں. اس میں ہیٹروجینٹی کا ایلیمنٹ لے کے آنا وہ آج کی ایک نیچرل ریکوائرمنٹ, جو اس سے سمجھتا ہے کہ ٹپکلی اگر میں یہاں پہ تھوڑا کو اور ڈائیورسیفائی کروں ڈسکشن کو, تو آج کل کے جو بچے ہماری آڈینس جو لارجلی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جب انٹرپرینورشپ کی طرف ایم کر رہے ہوتے ہیں, اسپائر کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ 3 بچے کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے مل کے ایک آئیڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں. پوٹینشلی وہ آئیڈیا بہت اچھا ہو سکتا ہے, اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ آئیڈیا بہت اچھا ہوگا, اور اس میں بزنس کے پرسپیکٹیو اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ گرو بھی کر سکتا ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی ہوموجینٹی جو ہے کہ وہ سب ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جب ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت سے پرسپیکٹیوز کو مس کر جاتے ہیں. تو وہ جو سکسیس سٹوری کے لیے 15 ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز یا فیکٹرز چاہیے, ان میں سے وہ 3 کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر سکسیزفل. اور سر اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے ہم ایکسیپٹیبلٹی نہیں, وہ 3-4 لوگ باہر کے بندے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اور اس میں بھی فرینڈشپ چل رہی ہوتی ہے. فرینڈشپ از ون پارٹ, اور ایک لارجر پروجیکٹ کو کنڈکٹ کرنا کنکلوسیولی دیٹ از یٹ اندر تھنگ, اٹس اے ہول ڈفرنٹ اسٹوری. تو یہاں پہ پروفیشنلزم کی بھی ایک ریفلیکشن آنی چاہیے, کولیبریشن کی, اوپننیس کی, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کانفلکٹ ریزولوشن. جب آپ اتنے سارے ایک لانگ ٹرم کے لیے آپ نے ایک چیز کو ایم کرنا ہوتا ہے, تو اس میں نیچرلی جب آپ یہ کولیبریٹیو سسٹم کو سیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں کانفلکٹس آتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے. تو اس میں پورا ایک ماڈریشن کروانے والے بھی بندے چاہیے اور سارے پرسپیکٹیوز کو کور کرنے والے بندے بھی چاہیے. دین یو ول اینڈ اپ ان سم تھنگ جو کہ سکسیزفل ہو سکے. جو دوسری میں انالوجی اور ایگزامپل دینا چاہوں گا وہ ہے کہ اس کی کئی ساری ڈفرینٹ فارمز انسٹیٹیوشن ود ان یونیورسٹی یہ ہو سکتی ہے, یا ود ان میں یونیورسٹی میں ہوں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں, ادروائز ود ان این آرگنائزیشن یہ ہو سکتی ہے, اکراس دا آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, اور اسی طرح ود ان اے کنٹری یا اکراس دا کنٹری بھی کولیبریشنس پاسبل ہوتی ہیں. تو یہ سارا ایک ایوولوشنری پروسیس ہے
جس میں کہ آپ جس لیول پہ بھی ہیں وہاں پہ آپ نے اس چیز کو ان دا فرسٹ پلیس اسٹیبلش کرنا ہے اور پھر اس کو ایوالو کرتے کرتے آپ کسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ میری ٹیک ہے اس پہ کہ سب کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کرنا وتھ پیشنس اور پرزویرنس, دیٹ از انٹر ڈسپلنری کولیبریشن. اور اسٹوڈنٹس کو نا اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی جو سب سے پہلی کوالٹی ڈیولپ کرنی ہے ایکسیپٹ کرنے کی. مطلب آپ یونیورسٹی میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں جو آؤٹ شائن کر رہے تھے, سی جی میں تو بہت سارے لوگ آؤٹ شائن کر رہے تھے. کبھی آپ نے دیکھا یو ایم ٹی سے کوئی 10-15 لوگ ایسے نکلے ہوں گے یا کسی یونیورسٹی سے جس کے نام سے پھر یونیورسٹی بیچاری ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا لوگوں کے ساتھ آؤٹ شائن کرتے جاتے ہیں, ایوری باڈی اسٹارٹس نوئنگ دیٹ. تو پھر چیزیں خود ہی سے ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتی ہیں. In fact, we will be launching stars of UMT very soon, جس میں آپ لوگوں کو UMT کے stars emerge نظر آئیں گے کہ وہ کس طرح سے stars بنے, ان کی کیا کوالٹیز تھیں, کیا انہوں نے روٹ لیا. Moving to خالد صاحب, Apex answer چاہیے اب ہمیں اس کے اوپر. Okay, great. Sara always puts me under a lot of challenges and pressures. I always have to come out with some new solution to the problem. دیکھیں, اس ملٹی ڈسپلنری کولیبریشن یا امریکن ایکشن ہے ملٹی ڈسپلنری کولیبریشن یا ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے انٹر ڈسپلنری کولیبریشن, دونوں کے میننگس پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن کور پہ ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں, بڑے ڈیٹیل میں ہمارے باقی ایکسپرٹ پینلسٹ نے ساری بات بیان کر دی ہے, اینڈ آئی تھنک دے ہیو کورڈ آل دا ملٹیپل ڈائمینشنز آف دس ٹاپک. جو اصل چیز ایمرج ہو رہی ہے بیکاز آف, جس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے, تو ہر چیز کی اتنی اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے کہ اب وہ ایکسپرٹ کی ڈیفینیشن نہیں, اب یہ ہے کہ ایکسپرٹ از سم ون ہو نوز ایوری تھنگ اباؤٹ نتھنگ. اتنی باریکی میں چیز چلی گئی ہے کہ وہ نتھنگ میں ہی رہ گئی ہے, بٹ آئی ایم ایکسپرٹ ان دس ایریا, رائٹ. تو ناؤ مجھے اگر کوئی چیز کریٹ کرنی ہے, کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, کوئی ریسرچ آف کانسیکوینس کریٹ کرنی ہے, کوئی انٹروینشن کریٹ کرنی ہے, تو آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو ادرز کہ یار اس پرابلم کا ہم نے ریزولوشن نکالنا ہے, دس از مائی ایریا. باقی باڈی بھی تو پٹ کرتی, چابی گاڑی کی ہے میرے پاس, کار بھی تو چاہیے, یو نو, اٹس لائک دیٹ. تو واٹ ہیپنس کہ ان ملٹی ڈسپلنری کولیبریشن میرا اپنا ایک نالج بیس ہے جو ایک ڈومین کے حساب سے, وی کوڈ بی اینی تھنگ. ایک آپ کا نالج بیس ہے, کسی اور کا نالج بیس ہے. اینڈ گیم کیا ہے, واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو, وی آر ٹرائنگ ٹو سالو سم پین پوائنٹ آف دا سوسائٹی, رائٹ. اب وہ ہیلتھ کیئر میں بھی ہو سکتا ہے, موبلٹی میں ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. تو اب ایک پین پوائنٹ آیا کہ یار فیول, فاسل فیول نہیں جلانا, اوزون خراب ہو رہی ہے, CO2 ایمیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, وی ہیو سو مینی پرابلمس. تو لوگ الیکٹرک وہیکل پہ چلے گئے. اب EV کے اوپر جب ڈیزائن کرنے پہ گئے تو وہ کمپنیاں جنہوں نے کبھی گاڑی بنائی نہیں تھی وہ ٹاپ کمپنیز بن کے آ گئی, آؤٹ آف نو ویئر, تھن ایئر. ان کے پاس کیا تھا, ایک کور ایکسپرٹیز تھی, اینڈ دے ہیڈ اسپیشلائزیشن ان سرٹن ایریاز. باقی انہوں نے کولیبریٹ کیا کہ کوچ ڈیزائنر ہے, امریکہ میں تو کوچ ڈیزائنر بھی لائسنسڈ ہوتا ہے, ایسے نہیں آپ گاڑی ڈیزائن کر دیتے ہو. یہ سیٹس کا ہے, یہ فیبرک کا ہے, یہ بیٹریز کا ہے, یہ لیتھیم آئن بیٹریز کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ دے آر گڈ ان نیویگیشن, دے آر گڈ ان سینسرز. تو واٹ ہیپنس, آپ ایک ڈیولپر بن جاتے ہو. ڈیولپر ناٹ ان دا سینس آف کمپیوٹر والی لینگویج میں نہیں یوز کر رہا, یو آر اے ڈیولپمنٹ کمپنی ایس ٹیسلا. یہ آپ نے ادھر سے خریدا, یہ ادھر سے, یہ ادھر سے, آپ نے ڈیزائن بنا کے دیا, چیزیں واپس وہیں اسمبل کی ہیں, یو رول رکھا, اینڈ دیٹ کار بیکمز بگ ہٹ اینڈ یو سیلنگ ایٹ اے پریمیم. بٹ یو ہیو سالوڈ اے پرابلم وچ واز بینگ فیسڈ بائی دا سوسائٹی کہ یار یہ فاسل فیول ہم نے ہٹانا ہے, اس کی جگہ کو آلٹرنیٹ ہمیں چاہیے, تو وہ آ گیا, اینڈ پیپل پیئنگ پریمیم. تو اگر ملٹی ڈسپلنری کولیبریشن نہ ہو تو کین یو ڈو اٹ, ناٹ ایٹ آل. سو موونگ فارورڈ, اگر ہم فیوچر کی طرف دیکھیں تو آگے اسی طرح کی چیزیں ہونی ہیں. ہر شخص ایک ڈومین نالج ہے, اس ڈومین نالج کو آپریشنلائز کیسے کریں, انیبل کیسے کریں, اور اس کو ہم آٹومیٹ کیسے کریں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ طرح کے لوگ آئیں گے جو اس پہ کام کریں گے. کمنگ بیک ٹو اے کوسچن انٹر ڈسپلنری, اس میں نا ایک تھوڑا سا, جب بہت زیادہ میں اکیڈمکس میں جاتے ہو نا تو وہ اوور ڈیفینیشن شروع ہو جاتی ہے. یو ول فائنڈ کہ ملٹی ڈسپلنری یہ ہے کہ ایک ڈومین ہے, اس ڈومین کے 5-10 پارٹس اور ہیں. اور وین یو ٹاک اباؤٹ ہیلتھ کیئر فار ایگزامپل,
تو میں پیشنٹ ہوں میں، اب میرے پاس یہ سرجن ہے، یہ فزیشین ہے، یہ فارماسسٹ ہے، یہ ریڈیوگرافی والا بندہ ہے، ایکس رے وغیرہ کر رہا ہے، یہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، یہ فلانا. تو یہ سب جو ہے نا یہ ایک ہی ڈومین کے ملٹیپل ٹینجنٹس ہیں who work together to solve that patient's problem. ٹھیک ہے. اچھا پھر کچھ لوگوں نے انٹر ڈسپلنری کو یہ کہا کہ انٹر مینس ملٹی کو انہوں نے کر دیا انٹرا ڈسپلنری، اور انٹر کو کر دیا کہ میں ہوں ہیلتھ کیئر کا بندہ، آپ سافٹ ویئر کے ہو، یہ کسی اور چیز کا ہے، تو ود ان ڈسپلنز یو آر موونگ. اچھا کئی جگہ پہ آپ کو اس کا الٹ ملے گا کہ انٹر ڈسپلنری کو لوگوں نے ملٹی میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے. تو بیسکلی کور کیا ہے؟ کور یہ ہے کہ اسپیشلسٹ فرام ڈفرینٹ ڈومین نالجز. ہیلتھ کیئر کی بھی اگر 50 ٹینجنٹس ہیں تو جو ایک گلاس آپ کو چاہیے وہ ہیلتھ کیئر والا تو نہیں بنا رہا، وہ تو کوئی اور کمپنی بنا رہی ہے. آپ کیمرہ ہے، اس کا لینس ہے، وہ یہ تو نہیں بنا رہی جس کا یہ کیمرہ ہے، کینن تو نہیں، سونی بنا رہا ہے، وہ تو کوئی اور بنا رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو نیڈ ٹو ہیو اے سولوشن ٹو دا پرابلم. Then you assign different tasks, different roles to people from different domains who specialize in that area, and then you have to become the top original thinker and assembler. That's it. سر اس میں اسی میں ایک چیز ایڈ کروں. کل میں پڑھا تھا اسٹیو جابس کی کورس میں، تو اس نے کہا کہ وائی شوڈ وی ہائر پیپل اینڈ ٹرین دیم؟ وی شوڈ ہائر اسمارٹ پیپل، دے شوڈ ٹیل اس واٹ ٹو ڈو. Exactly. سو وہ اسی صورت ہو سکتے ہیں جب یو آر اوپن، یو نو ایوری. You need fresh blood, fresh thoughts, fresh mind. Come take a look at our system, see where we are lacking, where to improve. ٹھیک ہے. ایک نیا بندہ آئے گا نا آپ کے سسٹم میں، اور سر اور چیزیں لا دے گا. اور ایک بندہ کتنی اسکل سیکھ سکتا ہے؟ ہاں absolutely. مطلب آپ سب کچھ نہیں سیکھ سکتے. مطلب آپ ایک ٹائم پہ ڈاکٹر، انجینئر، مکینک، سبزی والے نہیں ہو سکتے. سو یو ہیو ٹو بی لیڈر، اور پھر کولیبریشن سٹارٹ کرانی ہے تاکہ آپ ایک ڈائریکشن. ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، ہوموجینٹی. Yes. یہ بڑا کریٹیکل لفظ ہے کہ ہمارا اتنا ہوموجینس اسٹرکچر ہو جاتا ہے کہ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے کہ ہم ہیٹروجینٹی کی طرف جانے کے موڈ بھی نہیں ہوتے. سر میں بلیو وی آر دا بیسٹ. سر اس میں جو بیسک پرابلم ہے وہ ہماری سوسائٹی کلچر کے اندر یہ ریجڈنیس جو ہے نا ہمارے گھر سے آتی ہے. ہمیں گھر سے سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملنا. آئی ہیو فیس دس ڈائلیما. کہتے ہیں کہ اپنے محلے میں رہو، دوسرے محلے میں بھی نہیں رہنا. ہوتا کیا ہے کہ وی ڈونٹ ایکچولی وی آر ناٹ ٹرینڈ ٹو کولیبوریٹ. تو اب انوائرمنٹ چینج ہونا شروع ہوا ہے، سوشل یہ ساری چیزیں آنا شروع ہے کہ ملو، ملنے سے آپ سیکھتے ہیں. تو جتنی سپیڈ سے ہم ایکچولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں بالکل ہی اپوزٹ نیچر، اپوزٹ سبجیکٹ، اپوزٹ انوائرمنٹ کے لوگوں سے کتنی آسانی سے کولیبریٹ کر. اس پہ ایک بڑا اچھا جوک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پہلے زمانے میں نا بچہ باہر کھیل رہا ہے تو ماں مار کے گھر پہ لا رہی ہے، گھر چل. اچھا اب کیا ہے، وہ بچہ باہر ہی نہیں نکل رہا، تو مار کے باہر نکال رہی، باہر جا کے کھیل. پب جی بات مائنڈ سیٹ ایک پیراڈائم شفٹ بھی ضروری ہے. سم ہاؤ اس جو ایک اکانومی شیپ ہوئی ہے گگ اکانومی کی شیپ میں، کووڈ کی شیپ میں، اس نے فورس کر دیا ہے ہمیں ٹو لرن ٹو کولیبوریٹ، ٹو اسٹارٹ یو نو ٹرسٹنگ ادر پیپل ان ٹرمز آف جوائنٹ گینز ایز ویل. کیونکہ صرف اسٹوڈنٹس ہی نہیں دیکھ رہے ہوں گے ہوپ فلی یہ پوڈ کاسٹ، انڈسٹری میں بھی، انڈسٹریز میں جو لوگ ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان میں بھی اصل جو انوویشن ہم دیکھ رہے ہیں، جو ریسرچ کہہ رہی ہے، وہ اوپن انوویشن کے تھرو آ رہی ہے، تھرو کولیبوریشن آ رہی ہے. اور جب اکانومیز جو ہیں وہ اوپن انوویشن کی طرف موو کریں گی، ہماری یوتھ اوپن انوویشن کی طرف موو کرے گی، تو وہ ایک انوویشن ڈریون اکانومی بن جائے گی، اور پاکستان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور آپ دیکھیں، سوری میں بیچ میں بول رہا ہوں، اس کووڈ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کولیبریشن ضروری ہے. وین وی اسٹیڈ ایٹ ہوم فار 6 months میں فیلنگ میں کسی سے تو ملوں، ایسے ہی ہے نا، وہ اسٹک، وی آر تھنکنگ آف کہ وی ول ڈائی اگر میں کسی سے ملنا. وہ زبردستی ہم کہتے تھے کہ ماسک پہن کے کسی سے Man is a social animal, you know, at the end of the day اس سے بندے چاہیے. کولیبریشن از ان نیچر. اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہاؤ کوئکلی یو کین پالش اٹ.
ओके सो डिस्कशंस काफ़ी हो गई हैं, अब हम थोड़ी सी एक एक्टिविटी खेलेंगे ताकि उससे भी हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन को थोड़ा सा मतलब उसको क्या बोलते हैं पुश फॉरवर्ड करें और उसको थोड़ा सा ना इम्पर्सनिफाइड करें और उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू हम प्रूव करें कि क्या ये लोग वाकई में ही जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह से वो वाकई में कोलैबोरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आर दे एडेप्टिव और नॉट। अगर हम इनको थोड़ा सा इनके कंफर्ट जोन से निकाल के ले ही आए हैं तो आज ये क्या करने वाले हैं, क्या ये कोलैबोरेट करने वाले हैं कि नहीं, ये हम देखते हैं इस गेम सेक्शन में। अच्छा मैम, इस गेम से पहले सर की मैंने काफ़ी सारी बातें सुनी। ऑब्वियसली मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इन एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठा हूँ। मैम एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, इवन स्टूडेंट लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना तो सर हम कहते हैं लाइक एक स्टूडेंट है, मेरा रूममेट भी है, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है। हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो एक हेल्दी टॉक के अंदर हो सकता है कि मुझे उनकी बातों से उनको मेरी बातों से सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन हम जब टॉक कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार ये बात तुझे समझ नहीं आएगी, ये तेरे पल्ले की बात नहीं है। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार अगर उसको समझ नहीं आ रही तो हो सकता है अगर मैं उसे समझाऊंगा तो शायद मैं सीख जाऊँ, उनसे मैं सीखता हूँ। लाइक सर अब मैं हूँ तो मेरा एक फ्रेंड था, सीनियर थे मेरे, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रहे थे। तो सर उनसे मैंने जो सबसे अच्छी बात सीखी है, हम लोग जब पाकिस्तान में यहाँ पे फाइनेंस की कितनी बात करते हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर ये जा रहा है, डॉलर वो जा रहा है, उन्होंने मुझे करेंसी ट्रेड सिखाई। उन्होंने मुझे इतना कंसेप्ट करेंसी ट्रेड का दिया कि मैं इतना एनलाइट हूँ उस चीज़ से कि मुझे पता चला कि यार डॉलर अगर ऊपर जा रहा है इसमें हुकूमत की गलती है कि मेरी गलती है। ये जो चीज़ें हैं सर ये हम सीखते ही नहीं, हम सिर्फ ये कह के निकल जाते हैं यार तुझे समझ नहीं चाहिए। तो वो जो चीज़ें सर वो भी हमने इस नहीं और राइट, देखो ये जो कोलैबोरेशन है ना ये इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है, और इमोशनल मैच्योरिटी उस वक्त आती है जब मैं आपको स्पेस देता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, और मेरे नज़दीक ये मैटर नहीं करता कौन कह रहा है बल्कि क्या बात हो रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरा भी लर्निंग एटीट्यूड भी होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ। सोल्यूशन तो कोई भी दे सकता है, सोल्यूशन तो किसी की मतलब कोई नहीं है कि ये मेरा ही है, एब्सोल्युटली है। और वो बहुत सारी चीज़ों के तो पीपल नो द सोल्यूशन, पीपल हैव द रोड मैप्स, लेकिन क्या उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका एनवायरनमेंट क्या है ऑपरेटिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो, अदर थिंग्स, तो दैट मैटर्स एक्चुअली। एब्सोल्युटली राइट। फिर इससे मतलब अभी आपने जो बड़ी अच्छा पॉइंट किया है कि अब तो आपको लर्निंग भी नई मिलती है, आपको डिफरेंट डोमेन्स की नॉलेज मिलती है, एक आपका थोड़ा सा पेरिफेरल डोमेन नॉलेज भी, डिफरेंट डोमेन्स के बारे में भी आपका अवेयरनेस होती है। फिर अदनान साहब ने एक बात की थी कि जब एक ही डोमेन के 3 लोग बैठ गए तो एक फ्रेश आई या डाइवर्स जो एक ओपिनियन मिल सकता है, एक फ्रेश थाट आ सकती है, आप उसको ब्लॉक कर देते हो। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू कोलैबोरेट विद पीपल डिफरेंट डिसिप्लिन्स। फिर एक और जो एक बड़ा एंगल है कि बहुत बच्चे स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब वो तीनों टेकीज़ इकट्ठे हो गए तो उसमें कमर्शियल, उसको किस तरह से कमर्शियली वायबल करना है, वो भी एक एंगल कॉम्प्रोमाइज़ समहाउ हो जाता है। तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके। अब हम जा रहे हैं ज़रा देखने कि ये कितनी इनमें लर्निंग एपेटाइट है, कितने ये एडेप्टिव हैं और कितने ये ईगर टू कोलैबोरेट हैं। सो लेट्स गेट इनटू द गेम सेशन। ओके, अब हम एक गेम खेलने लगे हैं और बेसिकली इसमें जो है हमारी 2 टीम्स होंगी, ठीक है। टीम्स को थोड़ा सा हम स्विच करें क्योंकि आप दोनों की दोस्ती होगी, इकट्ठे बैठे हुए थे। तो अब आप जो है ना बेसिकली आप जाओगे खालिद साहब के, स्टार्ट करोगे। खालिद साहब वेलकम हो गए। ओके, सो अब गेम बड़ी आसान है। आप दोनों टीम्स ने चूज़ करना है बेसिकली कि आप में से कौन बंदा ब्लाइंड फोल्ड होने जा रहा है। दैट्स अप टू यू। जल्दी से आप लोग पहले डिसाइड कर लें। मुदस्सिर, आपकी टीम है। ओके, अब हम देखते हैं कि आप लोगों की असल में बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है और आप एक दूसरे को किस तरह से जो एक ट्रैक ऑफ अननोन है, अननोन रियलिटी है, उसमें किस तरह से नेविगेट करते हैं अपने पार्टनर। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि आप मुदस्सिर को और कॉकब को भी गोना ब्लाइंडफोल्ड एंड अदर पर्सन बेसिकली हैज टू नेविगेट द पर्सन कि वो किसी ऑब्स्टेकल को उस ट्रैक पे टच ना हो। अगर सर होंगे तो फिर हमें बंकर चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द गेम। Forward, straight, 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 right,
हाँ अगेन थोड़ा सा फॉरवर्ड। दो टीम्स है हमारे पास, अदनान एंड मुदस्सिर एंड कौकब एंड खालिद साहब। एंड व्हाट वी गोना डू इज़ आपके पास ये 2 सेट्स ऑफ पेपर हैं, एक ये सेट है और एक इंजन बना हुआ है, और एक ये सेट ऑफ पेपर्स है और ये इंजन बना हुआ है, ठीक है राइट। सो आप लोग को दी जाएंगे 30 सेकेंड्स। इस इंजन के साथ डेफिनेटली कुछ डब्बे मतलब लगने होंगे ना, ट्रेन डब्बों से चलती है, डिफरेंट डब्बे आपस में जुड़ते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी एक ट्रेन बनानी है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हुए हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं एक अच्छा बिजनेस वेंचर बनाने के लिए, ठीक है। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो एलिमेंट्स इसमें नहीं भी होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्विकली स्टेपल करके इंजन के साथ वो डब्बे जोड़ने हैं, राइट डब्बास नहीं, सीक्वेंस नहीं, बस राइट इंग्रेडिएंट्स राइट डब्बास को यू हैव टू ज्वाइन विद द इंजन। एम आई क्लियर? तो जो जगह स्टेपल करेगा वो जीत गया। जो ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस या ज़्यादा अच्छे राइट पॉइंट्स जोड़ रहा है तो बेसिकली वो सही बंदा जी। स्टेपलर का चैलेंज नहीं है। सेकंड्स आर सो मतलब अभी हम सोचना शुरू करते हैं सेकंड्स खत्म जी, तो ऐसा ही है ना, न्यू नॉर्मल यही है, सेकंड्स की गेम है। आप लोग कितने स्पीड इज़ द नेम ऑफ द गेम बेसिकली। सो अब हम स्टार्ट करने लगे, 30 सेकेंड्स विल बी गिवन टू यू, सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, एक टीम ने तो स्टेपल करना भी स्टार्ट कर दिया है। दे आर सो क्विक, ओ माय गॉड। टाइम इज ओवर। ओके, सब हम देखते हैं कि बेसिकली इनकी ट्रेन बनी है, आई गेस। ऐसे ट्रेन बनानी थी जी, आपने कहा स्टेपल कर रहा है इंजन के साथ स्टेपल करना है। तो इंजन के साथ देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। आई गेस देयर इज विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन गैप। ट्रेन ऐसे ही बनती है। ऐसी वाली ट्रेन देखी है कभी आपने? देखेंगे। ओके, सो देयर इज गुड विद नंबर्स। गुड विद नंबर्स। ही वुड लाइक टू मेक अ टीम जो कि गुड विद नंबर्स है, जो कि आइडिया जनरेशन करेंगे ये लोग। सोशल मीडिया सेंसेशन, सोशल मीडिया सेंसेशन भी होगी। ओके, ओपन इनोवेशन, वेल्दी पर्सन। ये गलत आ गया। ये जज अगर हमारे यहाँ पे मौजूद है तो वो देखें कि ये हमारी टीम ने। अगर अब्बा जी वेल्दी हैं तो ये कभी रोड स्टार्ट है, इसका मतलब ओके, एंड अ गुड बिजनेस प्लान, नो शेयर नो फेयर। आप लोग यहाँ पे ओपन इनोवेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज इनोवेशन में आ गए, तो यहाँ पे थोड़ा सीरियस किस्म का इंटेलेक्चुअल और विजुअलाइजेशन एरर हो गया है, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो ये बिल्कुल ही डब्बा ट्रेन है इसमें क्या सीन है। सो दे हैव अ गुड टीम, वेरी गुड, पीपल विद डिफरेंट एक्सपर्टीज, आइडिया जनरेशन, अ गुड डिजिटल मार्केटियर, फजूल प्रोडक्ट बट गुड मार्केटिंग। सो दे डोंट बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई बिजनेस वेंचर फ्यूचर में करें तो बी माइंडफुल कि ये किस किस्म की प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले। नो शेयर नो फियर, अगेन मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि एक सेल्फ ऑब्सेशन का क्यों दौर बन गया है। वाई पीपल आर सो रिलक्टेंट, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन, सो यू कैन सी द डिफरेंस, एंड अ गुड बिजनेस प्लान। सो गुड जॉब। दोनों में से अनफॉर्चुनेटली कोई टीम नहीं जीत सकी, लेकिन फिर भी आई विल गिव मार्क्स टू दिस टीम क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट विजुअलाइज करके एक ट्रेन बनाई है। गुड जॉब विद अगेन विद चीटिंग, एंड नाउ वी विल डाइव इनटू द थर्ड गेम। अब हम जिस गेम में जा रहे हैं वो बड़ी मज़े की गेम है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मे बी कॉम्पिटिशन्स पे जाते हो, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशन्स में एज जजेस, और लोगों की 30 सेकेंड एलिवेटर पिच को इवैल्यूएट करते होंगे और मज़े भी लेते होंगे कि जी अब बच्चा सामने बैठा है और वो कर रहा है, चलो थोड़ी टेकिंग भी कर लेते हैं। इसकी कुछ लोगों का आउटलुक ये भी होता है। तो आज हम इनको उस सिचुएशन में खुद डालने वाले हैं। वी हैव कपल ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस। एज यू कैन सी वी हैव सीसे वाटर, जो कि बेसिकली UMT ने एक वाटर लॉन्च किया है। देन वी हैव UMT सिम्पोजियम वेयर वी आर शूटिंग दिस एंटायर पॉडकास्ट। Then we have Saeed Hussain and Lens of Osama, who are basically the ones because of whom ये event आज possible हुआ है।
और इनकी जो डिटेल्स हैं वो मैं थोड़ी सी दे दूँ, क्योंकि दे आर वेरी मच इनटू द वेडिंग्स एंड शूट्स एंड टीवी शूट्स एंड फिल्म मेकिंग एंड ऑल दैट. देन वी हैव मटका. तो मटके का पानी भी हम सुनते थे कि ज़माने में बड़ा ठंडा होता है गर्मियों के लिए. सो बेसिकली वी हैव 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और कॉन्सेप्ट्स. आप लोगों के लिए चैलेंज क्या है बेसिकली कि खालिद साहब आपने बेसिकली पिच करना है 30 सेकंड्स में सीसे वाटर को. आपने ये बताना है 30 सेकंड्स में कि वाई मटके का पानी इज़ सो गुड फॉर हेल्थ. You have to pitch and sell the Saeed Hussain and Lens of Osama, and you have to pitch UMT Symposium in 30 seconds, right? तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को ये points mind में लाने के लिए, कुछ selling points बनाने के लिए कितने कोई seconds दरकार होंगे? Instant is always better. Instant is always better. Okay, very good. So अब हम क्या करने लगे हैं कि our timer and judges in front of us वो time को note करेंगे. और ये चूँकि इस वूका टाइम्स में कोलैबोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है और आपको एक इंडिविजुअल प्लेयर भी होना चाहिए. मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो गया जी. तो अब हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअली हाउ रॉकिंग दे आर, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम खालिद साहब, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Hydrate your intellectual powers, stay hydrated, use Caesar water and roar into the future and soar with your intellectual strength. Caesar water, your solution for future problems. मुझे तो लग रहा है इन्होंने पहली चीटिंग की है, तब से सीसे वाटर देख के कुछ लाइंस बना रहे थे माइंड में कि मैंने ये लाइनें बोलनी हैं. जी कॉकब जी, अब आप पिच करें मटके का पानी. मैंने इंस्टेंट नहीं बोला, मुझे सोचना चाहिए. चले आपके पास लास्ट में आते हैं. मुदस्सिर जी. जी शुरू सब शुरू. अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं आप स्टाइलिश भी लगे, और अगर आप चाहते हैं कि आजकल के टिकटॉक के दौर में आप डिफरेंट भी लगे, तो प्लीज़ वी हैव बेस्ट इन आवर टाउन, Saeed Hussain and Lens of Osama. They have done best job today. So please, you can contact whenever you want to contact them. Okay, Dr. Adnan Abid, UMT Symposium, your time starts now. Eat healthy and eat fresh. UMT Symposium Cafe is waiting for you with its smart and extravagant ambience and good quality food. You'll enjoy the company of your colleagues, friends and students. Don't miss this opportunity and always look forward to Symposium Cafe UMT STD building, floor number 1. Thank you. ये भी 30 सेकंड्स के अंदर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी. कॉकब आपको काफ़ी टाइम मिल गया होगा मटके का पानी के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. Why to waste your time and money on expensive filter when you can use the matka, desi filter of Punjab. वेरी नाइस, देसी फिल्टर ऑफ पंजाब. आप लोगों को क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन था, किसने सबसे अच्छा पिच किया? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हमारी जज जो हैं, जो कि काफ़ी देर से वेट कर रही हैं, वो भी रिवील करेंगी इसको कि हु वाज द बेस्ट. सो वी विल नाउ मूव एंड डाइव इनटू द लास्ट गेम ऑफ दिस सेक्शन. Okay, now we have dived finally into the last game of this episode. और इसका बेसिकली पर्पस क्या है इस गेम का? ये पर्पस ये है बेसिकली, जैसे हमने शुरू में डिस्कशन की थी कि दूसरी डोमेन्स का नॉलेज होना भी, उसके बारे में परसेप्शन होना भी, एक रीज़नेबल नॉलेज होना ज़रूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डोमेन नॉलेज. कि अगर मेरी कोर आईटी है तो उससे अगर मैं पेरिफेरली देखूँ कौन कौन सी पॉसिबल डोमेन्स इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, उसका रीज़नेबल नॉलेज एटलीस्ट मुझे होना चाहिए. उसके लिए अब उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वी गोना आस्क क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, राइट. देयर विल बी 2 राउंड्स, वेरी शॉर्ट multiple choice questions, right, and you have to answer it, and time will be given to you like 5 seconds if I'm not wrong. और question repeat नहीं होगा, आप लोगों ने बड़ा उसको attentively सुनना है, और जो गलत आंसर देगा उसको ये कॉफ़ी की शॉट फ़ौरन पीनी होगी, right. And this is mandatory for all of the participants. So starting, I have incentive to give wrong answer. You have never tasted a coffee like this ever before. Okay, so starting with, Kokab, adjusting to the new normal. Okay, Kokab, question to you is that, in your opinion,
what biochemical algorithm is. Is it about mapping of human chemical responses to stimulate from 5 senses? Or is it mapping of human chemical response from emotions and feelings? Or it's a culmination of 1,000 years of human experience? Biochemical algorithm, I'll go with the first option. Wrong answer. So you have to take it in one shot. 1, 2, 3, here you go. Oh, good. Yes. Okay. 2 questions. Okay. Sir, पानी में चीनी में नहीं है ज़्यादा. Okay, moving to Mudassir. So, do you think life in space can be determined by, number 1, comparing data available on Earth, 2, following same chemical specs on planet Earth, number 3, by studying genome on planet Earth? Second one. Your answer is wrong because none of them were right. So you have to take the shot. Here you go. Especially this is coffee break. Yay, he did it. Okay. Now moving to Dr. Adnan Abid. Oh my God. Okay, so this is interesting. Dr. Adnan Abid, in your opinion, what can contribute to the GDP of Pakistan? Right? Demographic dividend, option A. Number 2, supply side economics. Number 3, women empowerment. Or number 4, by increasing pension budgets. तुम मेरे दुश्मन. A, the first one. Demographic dividend. Okay, good. He escaped. He's safe? Actually, there were multiple options, but at least he has chosen one of them. Okay, moving to Khalid Saab. Okay, your question is, Coffee pehle na pee lo. If you want life, so please at the end of. okay, your question. A portable chunk of code that can be embedded in web pages to give extra functionality is Folksonomy, widget, curator, or wiki? It's Vicky. Wrong answer. It's widget. मैम ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे. So, Actually, the purpose was just to give us coffee. no, you're cheating. It was in one shot, right? Okay, second round of questions starts now. Okay, so Kokab, in 5 seconds, you have to name 5 continents of the world. Start now. एशिया, अफ्रीका, बस. Oh. Yes, here you go. Okay, moving to Mudassir. He's already ready. Okay. You have to name in 5 seconds 5 oceans. Starts now. बहर अरब, El Kahal बह रहे, Hind बह रहे. Bear. Coffee. Bear coffee. सर ये पी ले जन्नत में इसकी नैप नहीं है. वो क्या लूज़ था ना, मैंने क्या दिया था? 4 क्या दिए थे? नहीं लेट 5 seconds में नहीं बोला. 1, 2, 3 कैलोरीज बर्न होंगी. जजेस के साथ ये किया. मुश्किल सवाल. It's hot. Okay, it's good to be hot in In winters. my 40 years of life, first time I have taken this. Mudassir has revealed his age, so a good thing. Okay, moving to Adnan Saab.
अरे तो आसान है, उठा ले, अरे तो आसान है यार. ओके, नहीं कुछ और ढूंढे, ये इनको बुलाना है. ये तो बहुत आसान है इनके लिए. ओके, आपका टाइम है 3 seconds क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है. ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो सवाल पूछने से पहले ताकि 1 सेकंड उसमें गुजर जाए. नेम 5 planets. मर्करी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, मार्स. हाँ, 4. You named 4. You named 4. There you go. काफी शॉर्ट. In one shot. सर मैं अभी ओकियानूस तक तो पहुंच. सर मैं जरा हो गया. 2 कॉन्टिनेंट कवर किए. Okay, Khalid साहब. So in 5 seconds you have. इनकी कॉफी चेंज करेंगे. वो तो कॉफी का एंजॉय करेंगे. हमारे सारे नजर आ रहे हैं. Okay, so last question. In 5 seconds you have to name 5 Muslim scientists in chemistry. Coffee is brewing. वैसे तो cheers. बॉस का तीसरा क्वेश्चन नहीं हो गया? नहीं, दूसरा. कॉफी दूसरी है. अच्छा, कॉफी. So I hope you enjoy the session and you learn that how important is to adjust to the emerging requirements and situation, और उसमें multidisciplinary collaboration कितनी important है, different domains के लोगों का आपस में मिलके बैठना, brainstorm करना कितना important है, और उसके लिए आपका एक adaptive outlook भी होना चाहिए, एक learning outlook भी होना चाहिए, आपका एक multidisciplinary outlook भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास peripheral domain knowledge भी होना चाहिए. और आपको बहुत जिंदगी में जो कभी काम नहीं किया वो भी करना पड़ता है. वो भी करना चाहिए, राइट. तो हम इसको डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. और वो मैं ही थी जो घंटी बजा रही थी, और सारे सबूतों और गवाहों के बुनियाद पर अनबाइस्ड डिसीजन अब देने में इधर आई हूँ, और सारे सबूतों और गवाहों के बुनियाद पर आज मैं ये फैसला अनाउंस करती हूँ कि जीत मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की हुई. Last 1 second, one sentence advice, best advice you would like to give to the students. Camera is yours. One statement. आपके यहाँ से हमने सोशलाइजेशन वाला माहौल क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमने कोलैबोरेट भी कर लिया, एंजॉय भी किया, इंटेलेक्चुअल चीज़ें भी हमने देख ली, और हमने कुछ सीखा भी और सिखाया भी. तो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर लाइफ फॉर एनी फ्यूचर करियर्स. थैंक यू. Thank you. Cock up. मेरी स्टूडेंट से एक एडवाइस ये है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड साइंटिस्ट और पर्सन इन फ्यूचर, यू हैव टू लर्न द डिफरेंट स्किल्स और इनोवेटिव स्किल्स टुडे एंड प्लान योरसेल्फ फॉर योर फ्यूचर. Mudassir. जिंदगी में हर चीज़ पहली दफ़ा होती है, सो आप हमेशा हर नई चीज़ पहली दफ़ा सीखेंगे. सो बी ओपन टू लर्न. सर बगैर चीनी कॉफ़ी 2 दफ़ा. It's a new learning experience. This is what actually is. Dr. Adnan. थोड़ी सी एकेडमिक बात करूँगा. 4 इयर्स का जो करिकुलम आपका डिज़ाइन हुआ है, उसमें आज के एक सेशन के बाद में भी आपको और ज़्यादा समझ आए कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्सेज क्यों होते हैं, और वो किस तरह से आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज किस तरह से इम्पार्ट करते हैं आपके अंदर. तो उस सारी चीज़ को भी अपने सीखने के प्रोसेस में इंक्लूड करें विद मोर रिगर एंड सीरियसनेस. Thank you so very much. Thank you to Saeed Hussain and Lenza Fasama. Thank you to UMT Symposium. Thank you to CSA Water. And thank you, President UMT, that he gave us so much empowerment and so much liberty to not only think about the ideas, but also execute them. And that will definitely help UMT, in its, different avenues as well. So, and I would like to thank my entire fantastic, super energetic, super passionate OCLP team, and I would like to quickly call my team over here. Maria, Rida, Moeed, Sanan, Hasnain, Javed, if he's around. And this event happened, through the collaboration, and also thank to the UMT TV and social media team. Thank you, good luck, and rock the world. Clap yours. Thank you.